जय हिंद नमस्कार। तो लड़ा छोৱালী सबरे रानिंग हो गल ये भिडिओ देखा माने आमार लड़ार जी ग्रुप आছিলে तो सिहतर माने जाम्पिंग पारफर्मेंस तो केनेकुवा इयातो चान्स तो 3 बार थाके किन्तु हलो मैं एबार चान्स बुलिहे কৈছো कारण मैं जिखिनि गम पाइছো जे इयातर माने जाम्पिंग तो सकलोरे एक्सिलेंट হৈ আছে दे रेडी ए सिरियली आहिबो जार पारफर्मेंस ভাল হৈছে হি আগত আহিবো नाम माति आसु माने यात पारफर्मेंसर ऊपर बेस करी है माने हेतु लिस्ट अनुसार माने आहिबो मजा गुड एक्सीलेंट इक्वल एक्सीलेंट एटा जुखिबो ना लागे न ओके बढ़िया गुड मगिबल गुड शाबाश डायरेक्ट एक्सीलेंट बोली एक्सीलेंट है तो हेरी 500 सेंटीमीटर लिखि थई दे 500 सेंटीमीटर बोली और नेक्स्ट गुड बढ़िया एक्सीलेंट एकदम सेम प्लेस जुखार दिया नेक्स्ट कमांडो एम खदाय माने याक माने सकलो कमांडो बुलिया जकाय परफॉर्मेंस ভাল करने 3 नंबर पोजीशन दाइছে रानिंग ए खतरा दुनिया जंपिंग करिছে एक बार एक्सीलेंट ठीक আছে मैं पुराना खेले है मन লগত दौड़ा तो परफॉर्मेंस ভাল सब फाल पर ভাল ए बहुत पिछफाल पर मारिছে যদি তথাপি एक्सीलेंट জিকিব না লাগে আমার ঠিক আছে নেক্সট মহিবুর यहाँ 5 नंबर पोजीशन दाइছে रानिंग भय লাগিছে बढ़िया জাম্পিং স্টেপ বিলাক बढ़िया কৰিছিলে বারুল ইসলাম सबरे गुरुजी বুলি জকায় हो गए एक्सीलेंट हो गए बढ़िया मजा सुपर एकेबारे जेतु 3টা চান্স থাকে 3টা চান্স একেবারে এজনৰ চেক কৰিব লাগে আহা ইন্টারভিউ নিচিনাকে মানে ইয়াত মানে তক্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর ইয়াত ছোৱালীৰ এক্সিলেন্টৰ চিনটো হল এটু ইয়াও আহি পালে ইয়াত কিন্তু কথা হল ফাউল হল তো তোমার এটা চান্স গল আৰু এতিয়া দুটা চান্স আছে তুমি মারাগে এতিয়া এবাৰ অলপমান আগবাঢ়ি সেকেন্ড পজিশন ছোৱালীৰ सिलेंडर अलग कम है एक्सीलेंट होना है बार मात्र तुम हेरी कर दे एक्सीलेंट हो गल धुनिया एक्सीलेंट होइছে এতিয়া কথা হল যদি প্ৰথমটোতে एक्सीलेंट হয় তেতিয়া নেক্সট দুটা নামাৰিলে হৈ যায় মাৰিলে মাৰিব পাৰে হ'ব হৈছে নালাগে দিয়া एक्सीलेंट मारिছে তথাপি মানে পাবলিক ডিমান্ড এটা লং জাম্প মাৰিব ৰিকোয়েস্ট কৰিছে আৰু রানিং আৰু স্পিড হ'ব লাগিব স্পিড মাৰ রানিং যেমান স্পিড হ'ব সিমান ভাল হ'ব सबे कैसे तमाम एक्सीलेंट मारिब बोले हाँ फ्लाइंग करिब नेকি एकदम ठीक আছে এটো মোশন লাগে রং बढ़िया অলপ টাইম ক্রসল বারু एक्सीलेंट হইব বহুত রং হয় তাহলে কি बढ़िया লাগে बढ़िया এরকম পারফেক্ট হন লাগে পর্যন্ত লং জাম্প আছে আর হাই জাম্প 5.5 बढ़िया ঠিক আছে দা তোমার बढ़िया একটা সামান্য লং एक्सीलेंट बढ़िया পারফেক্ট হন লাগে ঠিক আছে একটা নিবি আল্লাহ আর সব করে দিও बढ़िया बढ़िया হলো একবার এটা একবারছি
आगे जीत है কথা কি আছে জানা এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া দি দিবা ফুল জগস্মিতা ও মজা এক্সেলেন্ট না না আগতে পিছত কি স্লাইড কম আছে খাও না এইটো কমিছে আৰু না অলপ কমিছে